سر حکومتی کمیٹیاں آپ کے پاس آئیں اور واپس چلی گئیں، کیا بنا ان مذاکرات میں؟ کیا بات ہوئی؟ حکومت نے کوئی آپ کو یقین دہانی کرائی کسی قسم کی رہائی کے حوالے سے؟ حکومتی ترجمان کوئی الیکٹڈ ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا، اور کرائے پہ لائے ہوئے ترجمانوں کو ہم ترجمان نہیں سمجھتے۔ سردار صاحب، ایک تاثر وفاق اور حکومتی حلقوں میں ابھی بھی موجود ہے کہ سردار اختر مینگل کا یہ دھرنا پولیٹیکل پوائنٹس ٹو اسکورنگ ہے، آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ نہیں، نواز شریف آج کے کیا کریں گے؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں۔ سرفراز بگٹی یا اس دور میں جو بھی کچھ آئے ہیں وہ پیداواریں اس نیگیٹو دور کی۔ مین روٹ کاز لاپتہ افراد کے علاوہ آپ کن مسائل کو سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے حالات آج اس نہج تک پہنچ گئے کہ معاملہ علیحدگی تک جا پہنچا؟ مائنڈ سیٹ۔ کیا دنیا میں کہیں فوجی آپریشن سے مسئلے حل ہوئے؟ میں بلوچستان کی مثال دیتا ہوں، جو کہتے تھے میں ایک اصول پسند سیاستدان ہوں، اس کے بدلے میں بھائی وزیر اعظم ہو گیا، بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی۔ السلام علیکم، VNews.pk سے میں ہوں غالب نہاد۔ لکپاس کے مقام پر بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا دھرنا جاری ہے اور 13 روز سے زائد کا وقت گزر چکا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل سمیت کارکنان اور عام عوام کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی خواتین جنہیں گرفتار کیا گیا ہے انہیں فوری طور پر رہا کرایا جائے۔ اس تمام معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب۔ سب سے پہلے تو سر وی نیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ سر حکومتی کمیٹیاں آپ کے پاس آئیں اور واپس چلی گئیں، کیا بنا ان مذاکرات میں؟ کیا بات ہوئی؟ حکومت نے کوئی آپ کو یقین دہانی کرائی کسی قسم کی رہائی کے حوالے سے، اور انہوں نے کون سی معاملات آپ کے سامنے رکھے؟ حکومتی وقت شروع دن میں 2 ان کے وفود آئے تھے اور صوبائی وزراء ان میں شامل تھے۔ دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے اپنی صرف بے اختیاری کرونا رویا، اور ہماری مطالبات سن کے وہ کہتے تھے کہ بالکل غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کے مطالبات ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم بے بس ہیں۔ تو جب دوسری بار بھی جب انہوں نے بے بسی کا مظاہرہ کیا تو ہم سمجھ گئے کہ ان سے بات کرنا جو ہے نا بے فائدہ ہے، اور پھر انہوں نے خود ہی یہاں آنے کی جو زحمت نہیں کی۔ اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، ٹیلی فون پہ کبھی کبھی کسی دوسرے سے رابطہ ہوا ہے، لیکن حکومتی وفود کے ساتھ کوئی ہمارا بات چیت نہیں چلی۔ کیا بات وہ آپ کے پاس لے کے آئے تھے سردار صاحب، اور انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ آپ کے تو مطالبات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے ان دنوں دیکھا کہ حکومتی ترجمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شاوانی اسٹیڈیم تک آنے کی اجازت دی تھی، لیکن سردار صاحب اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریڈ زون پہ ہی دھرنا دیں گے۔ تو وہ کیا ڈیڈ لاک کس چیز پر ابھی تک برقرار ہے؟ حکومتی ترجمان کوئی الیکٹڈ ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا، اور کرائے پہ لائے ہوئے ترجمانوں کو ہم ترجمان نہیں سمجھتے۔ وہ تنخواہ پہ ہیں، آج ان کو یہ قوت دے رہی تنخواہ تو ان کے نمائندگان کی کرسی پر جو پرجوان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کل کسی اور کی نمائندگی کریں گے۔ شاوانی اسٹیڈیم کا انہوں نے آفر کیا تھا کہ آپ صرف جلسہ کر کے جائیں، تو ہم نے بولا ہم جلسہ کرنے نہیں ہیں، جلسے تو روزانہ یہ مستنگ میں اس لکپاس کے نیچے جو ہم روزانہ 2 جلسے کرتے ہیں، اور جب سے ہم کوئی وٹ سے نکلے ہم راستے پورے جلسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمارا ایک احتجاج ہے، چاہے آپ لوگ ہمارے مطالبات کو مانیں نہ مانیں، ہم تو آپ کو کوئی بندوق کے زور پر تو مطالبات تسلیم تو نہیں کریں گے۔ ہم اپنا احتجاج کر رہے ہیں ریکارڈ کے لیے، لیکن وہ اس احتجاج کی اجازت نہیں دیتے، کہتے نہیں جی ہم آپ کو بہانے کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں خود بھی سنا ہوگا کہ جی ان کے آنے سے جو ہے نا وہ تخریب کاری کا خدشہ ہے کہ تخریب کار آ جائیں گے۔ ہم نہیں بھی گئے تو انہوں نے 500 کلو گرام کا بقول ان کے جو انہوں نے بم برآمد کر لیا، اور ہم نہیں بھی گئے، وہاں پہ تخریب کاری تو روزانہ ہو رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یا تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے آنے سے جو ہے نا حکومت ختم ہو جائے گی، حکومت تبدیل ہو جائے گی۔ وہ خوف میں مبتلا ہیں، کیونکہ ایکسپوز تو وہ ہو گئے ہیں، اور مزید وہ جب ہم وہاں پر پہنچیں گے ان کی تمام پالیسیاں، ان کے تمام کارنامے، ان کے تمام ظلم و زیادتیوں کا جو ہے بانڈا ادھر پھوڑیں گے تو ان سے وہ مزید ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ہمارے رائے میں جو رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔
सरदार साहब, एक तासुर वफाक और हुकूमती हलकों में अभी भी मौजूद है कि सरदार अख्तर मैंगल का यह धरना पॉलिटिकल पॉइंट्स टू कोरेंगे। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, वो हुकूमत जिसको ख़ुद पॉलिटिक्स का मालूम नहीं, जिन्होंने सियासत 4 नंबर गेट से की हो, वो हमें सियासत का दर्स ना दे। हमने पूरी ज़िंदगी जो है ना यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ के सूबे के लिए, बलूच कौम के लिए सियासत की है। और अगर सियासत करनी होती तो जब इलेक्शन हुए थे, जो फॉर्म 47 से जो है ना हमारी सीटें लेके गए थे, सियासत का मौका तो हमें वो वहाँ पे भी था। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिस पर कोई भी गैरतमंद, मैं उनका नहीं कह रहा जी, कोई भी गैरतमंद जो है ना वो खामोश नहीं हो बैठ सकता था। सरदार साहब, आपने पार्लिमानी सियासत को भी खैरबाद कहा और आप आज यहाँ पे धरने में मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, जब पार्लियामान में आप मौजूद थे और एक पोजीशन पे थे, जब वहाँ आपकी बात को अहमियत नहीं दी गई, तो जब आप धरने में मौजूद होंगे तो ये कैसे आपकी बात को अहमियत देंगे और किस तरह आप इसको देखते हैं? मामले देखिए, पार्लियामेंट में मेरी इस्तीफ़ा देने की वजह यही थी कि पार्लियामेंट में पहले तो तादाद हमारी ज़्यादा थी, तो बातों पर अमल दरामद नहीं होता था। अब क्योंकि तादाद कम है तो अब सुनाई नहीं दे रहा उनको, या उनको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। हाँ, वो उसको अहमियत दें न दें, मुझे उनसे कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम उन लोगों के सामने जिनका एतमाद हम पे, उन लोगों को जिन्होंने हमें वोट दिया, उन लोगों के लिए जो हमेशा हमारे साथ न कि सिर्फ हमदर्दी की उन्होंने, बल्कि हमारे साथ रहें, उनके सामने हम जवाब दें और उनको दिखाना चाहते हैं कि जी आपके मसले पर हम खामोश नहीं। आप कौम परस्त सियासत कर रहे हैं, आपके वालिद साहब भी कौम परस्त लीडर थे और एक आप लोगों की तारीख़ है कौम परस्त सियासत की। माजी और इस वक्त की सूरत हाल क्या देखते हैं? बिलखसूस सरफराज बुगटी का दौरे हुकूमत, उसको किस तरह रेट करते हैं? दुनिया में ममालिक जो है ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं। तरक्की जब होती है तो पॉजिटिव चीज़ें जो है सामने आती रहती है। ये वाहिद मुल्क है जिसमें अगर आप 60s की पॉलिटिक्स ना, आप 60s की जो आपकी माशी पॉलिसियाँ हैं उनको देखें, आपकी एग्रीकल्चर की पॉलिसी देखें, आप डेवलपमेंट देखें, आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। चेंज आपको नज़र आएगी, लेकिन नेगेटिव चेंज। आप अदलिया को देखें, अदलिया के इख्तियारात देखें, आपको नेगेटिव तब्दीली नज़र आएगी। आप मीडिया का रोल देखें और मीडिया की आज़ादी का देखें, आपको नेगेटिव नज़र आएगा। अदलिया का मैंने आपको मिसाल दी। पार्लियामेंट, उस वक्त की पार्लियामेंट और आज की पार्लियामेंट में देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नेगेटिव। तो सरफराज बुगटी या इस दौर में जो भी कुछ आए हैं वो पैदावारें उस नेगेटिव दौर की। इन नेगेटिव दौर का जो बचा हुआ है, उनसे फिर इसी तरह के मशरूम ज़मीन से जो फूट पड़ते हैं। मसाइल सूबे में हम सुनते आ रहे हैं, आपने भी इस सूबे में ज़िंदगी गुजारी और हम भी बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि वसाइल की मुंतकिली यहाँ पे नहीं हो रही, लापता अफराद का मसला है। मेन रूट कॉज लापता अफराद के अलावा आप किन मसाइल को समझते हैं जिसकी वजह से हालात आज इस नहज तक पहुँच गए कि मामला अलहदगी तक जा पहुँचा? माइंडसेट, वो माइंडसेट जो रोज़ अव्वल से कायम था उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमतें बदली, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, सो कॉल्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, फौजी हुकूमतें आईं, लेकिन बलूचिस्तान के हालात क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि वो माइंडसेट नहीं बदल रहा। जब तक कि वो माइंडसेट नहीं बदलेगा, चेंज किया जाएगा, तब तक बलूचिस्तान के हालात तब्दील नहीं हो सकेंगे। और वो माइंडसेट है, बलूचिस्तान को एक यूनिट, एक सूबा तस्वर नहीं किया जाता, एक कॉलोनी तस्वर की जाती है। तो उस सोच और उस जहन के मुताबिक जब आप यहाँ पर हुक्मरानी करेंगे तो हालात और मामलात बिगड़ेंगे, संवरेंगे नहीं। आप कैसा देखते हैं बलूचिस्तान का मुस्तकबिल अगर सूरत हाल इसी तरह रही? कहा जा रहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन भी बाकायदा तौर पर शुरू किए जाएंगे। हमने माजी में भी देखा कि फ़ौजी ऑपरेशन हुए लेकिन वो मसाइल को हल नहीं कर सके, बल्कि उनको बिगाड़ा, मज़ीद मसाइल जन्म लिया उन्होंने।
क्या समझते हैं कि आइंदा 10 से 20 साल में अगर सूरत हाल यही रही तो बलूचिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? तो मज़ीद पस्ती की जानिब चला जाएगा? देखिए, फ़ौजी ऑपरेशन कहा किसको जाता है? क्या फ़ौजी ऑपरेशन के को जो सुरखाब के पर लगे होते हैं या उनके सर पे सींग होते हैं? फ़ौजी ऑपरेशन ये है कि आपने फ़ौज को मुकम्मल इख्तियारात दिए हों कि इस वक्त जो है ना आपको फ़ौज को अब कि न कि सिर्फ उस इंसर्जेंसी के हवाले से इख्तियारात हैं, आपने पॉलिटिकल इख्तियारात भी दिए हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो तो बेबस हैं, उनके जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया जाता है, जो हारे हुए हैं उनको जितवाया जाता है। दूसरा ये है कि क्या दुनिया में कहीं फ़ौजी ऑपरेशन से मसले हल हुए? मैं बलूचिस्तान की मिसाल देता हूँ कि आज से 20-25 साल पहले जो इंसर्जेंसी थी वो चंद ज़िलों में थी और उसको कुचलने के लिए कि हम उनको इस तरह हिट कर गए उनको पता नहीं चलेगा। 3 सरदार हैं, 3 इलाके, अब स्प्रेड आउट हो गया। क्यों? फ़ौजी ऑपरेशन, लोगों को उठा के ले जाना, लोगों के घर जलाना। तो इस हालात में जब आप 20-25 साल पहले उनको बैठ के इसको जो एनालाइज करना होगा कि उन मिलिट्री ऑपरेशन से उन्होंने गेन क्या किया, लूज़ क्या किया। सिवाय गेन अगर किया है तो नफ़रत गेन की उन्होंने, हेट्रेड, और यही नफ़रत जो है ना बलूचिस्तान में फैली। अगर मज़ीद इसमें तेज़ी ला सकते हैं ऑपरेशन में, कोबरा हेलीकॉप्टर, आपकी गनशिप हेलीकॉप्टर यूज़ हो रहे हैं, फ़ौज रेगुलर आर्मी यूज़ हो रही है, फ्रंटियर कांस्टेबल यूज़ हो रही है, शहरों में आपकी CTD यूज़ हो रही है, एंटी टेररिस्ट फोर्सेस आपकी यूज़ हो रहे हैं, ड्रोन आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, और ऑपरेशन को क्या नाम दिया जाएगा? सरदार साहब ये बताइएगा कि डॉक्टर मालिक साहब अभी गए, नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात भी की, वो भी कॉमपरस सियासी जमात का एक सरबराह हैं और बड़े अरसे से कॉमपरस सियासत में उन्होंने अपना वक्त गुजारा है। आपको क्या लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब आपके पास यहाँ आते हैं या बलूचिस्तान के मसाइल के हल की इवन बात के लिए वो यहाँ आते हैं, तो क्या ऐसे लीडर्स की बात को मान कर कोई हालात को सुधारने के लिए सारे जो कबायली सरदार हैं और जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं वो यकजा होंगे या नहीं? नहीं, नवाज शरीफ आके क्या करेंगे? उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में इख्तियारात हैं। उनको अगर कुछ करना था तो जिस वक्त मैंने उनको ख़त लिखा था इलेक्शन से पहले, वो तब कुछ कर नहीं सके जब वो उम्मीद से थे कि उनको कुछ सीटें मिलेंगी। अब वो खुद नाउम्मीद हो गए हैं, कुछ नहीं मिला उनको, ना वो वज़ीर आज़म बने। हाँ, बलि चढ़ाई उन्होंने अपने असूलों की, जो कहते थे मैं एक असूल पसंद सियासतदान हूँ, उसके बदले में भाई वज़ीर आज़म में हो गए, बेटी वज़ीर आला बन गई। अच्छा, एक आखिरी सवाल सरदार साहब, सरदार अख्तर मेंगल का जारी करदा यह धरना कितने अरसे तक जारी रहेगा और इसका ख़ात्मा कब हो सकेगा, किन शराइत पे होगा? अब हमारे सब्र और सरकार की ज़ोरावरी, जब तक उसकी ज़ोरावरी चलेगी हमारा सब्र चलेगा। या तो हमारा सब्र हमारा साथ छोड़ दे, या उसकी ज़ोरावरी जो है वो अपनी ज़ोरावरी से जो तौबा कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब।